सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। विनोद शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सुनार मध्यान्ह हिंदी साहित्यिक विनोद शुक्ला को मिलिबो देश सर्वोच्च सामान्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। एने विनोद मनोनीत होइछन्ति। आहुरी 2 दिन बर्षिब वर्षा। आहुरी 2 दिन ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे झड़ तोफान बिजुली एवं प्रबल पवन सहित वर्षा हेबार संभावना रही बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी शनिवार कही। भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में किछि स्थान रे घड़घड़ी सह 50 ରୁ 60 पवन और वज्रपात एवं कुआपथर वर्षा होइपारे। एही समय रे समस्त बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना अछि। संभाव्य पाग परिस्थिति दृष्टि रखी पाणीपाग संस्था पक्षरु एही समस्त जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 2026-27 शिक्षा वर्ष रे लागू हेब नुआ सिलाबस लागू हेबा नहीं गणशिक्षा मंत्री बड़ सूचना देइछन्ति। 2026-27 वर्ष लागू हेब नुआ सिलाबस। एनईपी लागू रे परे सिलाबस परिवर्तन पई कमिटी होइछि। प्रथम अष्टम श्रेणी पर्यंत बदलिब सिलाबस। भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक आधार करी आसीब नुआ सिलाबस। कमिटी तर्जमा करुछि राज्य पई जहा ठीक हेबो स्थान पाइब। 24 रे ओडिशा गस्त रे आसीबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 एवं 25 रे 2 दिनिया गस्त रे ओडिशा आसीबे। से 24 तारिख रे भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंची नयागढ़ जिलार कंटीड़ नीलमाधव मंदिर दर्शन करिवे। परे से कालिया पल्लवी रे भारतीय विश्वावसु समाज फाउंडेशन रो प्रतिष्ठा दिवस उत्सव मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। राष्ट्रपति 25 तारिख रे सकाळु नुआ दिल्ली फेरिबे। एही ग्रस्त समय रे से नीलमाधव मंदिर रे पूजार्चना करिवे एवं स्थानीय लोकଙ୍କ सह मिसिबे। पियाज उपरु हटिला रप्तानी शुल्क। भारत सरकार पियाज रप्तानी उपरु 20% शुल्क प्रत्याहार करिसंती। एही छडा 1 एप्रिल 2025 ठारू लागू हेबो। उपभोक्ता व्यापार विभाग रे जोगाजोग क्रमे राजस्व विभाग द्वारा आज एही संवाद एही विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एही फल रे देशर पियाज चाषी माने उपकृत हेबे। घरोई उपभोक्ता सुनिश्चित करिबारिबा पई सरकार शुल्क निर्मित रप्तानी मूल्य एमओपी एवं एपरी 2023 डिसेम्बर 8 ରୁ 2024 मई 3 पर्यंत प्राय 500 रप्तानी निषेध देश जारी करथिले एवं एहा मध्य रप्तानी को रोकिबा लागि पदक्षेप नियैथिले। चीन रे नुआ जिला गठन को नहीं भारत कड़ा विरोध। चीन रे लद्दाख सीमांतर रे 2टी नुआ जिला गठन घोषणा करिछि, जहाको भारतीय कड़ा भाव विरोध करिछि। वैदेशिक राष्ट्रीय क्रीड़ा बंधक सिंह संसदर जना जाइछि जे भारत चीन एक पदक्षेप को नहीं गोटे सांस्कृतिक हेब नहीं। से कहिसंति जे एही जिला गुड़िक भारतर सार्वभौतिक उपरे कौनसी प्रभाव पकाइब नहीं। चीन होतान प्रदेशर एक जिला सृष्टि करिछि, जहा भारतीय अंचलर लद्दाख एक अंश अंतर्भुक्त करिछि। भारत सरकार सीमांत अंचल रे भित्तिभूमि विकास को प्राथमिकता देखैछि एवं सुरक्षा आवश्यकता पूरण करिबा प्रतिबंधित। एही परिस्थिति रे भारत चीन कौनसी बेआईनी दखल को सह्य करिब नाही। अमेरिका रे भारतीय छात्रों गवेषणा उपरे कार्यानुष्ठान। भारतीय सरकार सतर्कता। अमेरिका रे 2 भारतीय छात्र गवेषणकर उपरे कार्यानुष्ठान होइछि। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय गवेषणा बदर रे
ଖାନ୍ ସୁରୀଙ୍କୁ ହମାସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମ୍ବୋଡ଼ିଆର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦରବର ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ପାଳନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ କହିଛି ଯେ ଭିସା ଓ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇ ସାର୍ବଭୌମିକ ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ବିଦେଶ ପନ୍ଥୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଫଳରେ ସେବା ହାସିନି ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ବିଦେଶ ପନ୍ଥୀର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ତରିକ ସରକାର ଅନେକ ନେତ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଶବ୍ଦର ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଏଡିଏମ୍ଏସ୍ଏ ନେତା ସରିତ ଅବଲମ୍ବ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଦି ପରାମର୍ଶଦାତା ନାହିଦି ଇସଲାମ 147 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିକଅପ୍ରେ ନିର୍ବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସଫିକୁଲ ଅଲବ ମଧ୍ୟ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ବେଶ କରିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଆସିଲା ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଦେଶ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସରକାର ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ମହାକାଶରେ ଚୀନ ରୁଷିଆ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା। ଆମେରିକାରେ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆରେ ମହାକାଶରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଆମେରିକାର ମହାକାଶର ବାହିନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମହାକାଶରେ ଉପଗ୍ରହ ଜାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଚୀନ ମହାକାଶରେ ଥିବା ତାର ଉପଗ୍ରହକୁ କୁକୁର ଲଢ଼େଇ ତାନିତ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ପରେ ମହାକାଶରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ବାହିନୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମାଇକେଲ ଗେଟଲାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ରଣନୈତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିପଦର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ଏହାର ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜମିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲଦାଖଠାରେ ଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଦଲର କିଶୋର ବାରା ଏବଂ ସିପାହୀ ସୁରଜ କୁମାର। ଏହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପଠାଯାଇଛି। ସେନାର ଫରାୟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଉସ୍କୋଭ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।